en krusuni soft penny memo ajo esa ema wa fishia pa one wabedwafo nyina yaje usuo mini na mumpom te sei adom no mpai bonti yamepa yesu penku ene sanete ye mano kren so e da che wiase mansan nyina yo ene da so e brunya da 26 e kanwo abakosem ni muse ene eye eda yes ye bo anase konsa he anase sasra enwen ni adofo na bibi kakra bi a efiri wakoma mu no ana boa mu ade no ososo di akoche obi na ososo nani age kakra na ososo se ampa abraboyi nukwasem se obi soso nyankopon eka ye ho na odifa enipa so ema nipa ye emwa ema obi sa enetie iyo enanyume soso yensa akamo ni jipa se enimu asan ehia bio na mode no kre asem enso ebre wiase amansan nyina so beni sabe kasamu na yaodia yedi kan ewari show bibre on show so jeda ajonyankopon ase sa ogusu ya hweyen sa na ogusu boy ho ban soso na eni agi se enedei ye wafidie so a yesa ekasa na anije agi nyina se urade mobrohu aso yesu se yankwada so krayen amen ne senti wa wuti yensu na mini se wonso onkwa adaso ekrao eni de beka ni se ye dadwo nyakopon ase amen na ye ba hu na mafam so ye ka kire se ye ma wa afihye apa amen na ye se afinko emesa ye ho na afisese no se urade pa obetimi voice na mesomati udie yes ebi se urade no o my dear woboy hu base ne be adwuma no ebekọ nanim yes benfi kakra ni bibina etie yen nyamehira otifo nyina amen emamu nyina fishapa amen na minim se ewade gusu a osiesie yen na obesiesie akosi se obeba enti dadwo nyankopon ase na yefasa kwan susu ne ya tutu ministry ma Ghana ene amanoni nyina asofo na asof mamifo sofa urubia radio nshramu amen na misra wade mobru human se omwayen na intimi nwie de wasuma se yambeye opriso aka amekasipa amen ni senti enenso so yakoye ni muano yemfa yadwin sise ene 26 nti nyanyame asem adichi bia waseti unyakopon asem na afaso asiesie yen amen na mayehum ni yakranso so ayepe amen awo ye radi yesu kristo demo amen opriso aka amekasipa amen yeni asofo pastor akwesi frimpo ha na pastor Asari Moses awaha isenti ebese ne pastor Asari abompaye amayen me bacho ye bompaye ye dimafo ne abankase Yesu anwumere su ye da wase bio amen eye wadom kase ana wabo ye ho ban ma afi akọ aprasan beto ye womfie su ye kase animonyam nka wodine ye da wase na so ne fatawo esanse woni ye dine yie na woni oman Ghana adine yie na woni atiefo so adine yie ana woni wasafo so adine yie ye kase na asie nka wodine yera wase anwumere so yesra wo se bra wonam utumi so ane wadom so wrade de wonsam bre wiase ne wo man no hon konkono bronya yimu ni afiem nso no wona wa yawo de asere da bia wogi akrama ho no kosoa na gi akrama ho na wahenie mu nkyere na yenso so yenya ni munyam wutumi kase ni mu yeda wase se watie ye na waye ne se de wasemte ewe na jenkwa Kristo Yesu dini mu ane ye bompae amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Everybody find sunya tarian show. And show so. Man kreniso. Etire wiase. Yesu penko. Ana yo. Edaju nyamiase. Amen. And 26. Everybody pese me no anase ye no enche nasem awatudin say. Prepare yourself in the fear of God. Yes. Prepare yourself in the fear of God. Me voice in there say eyase kakra ba mo fa nche yes eden ya dum tu beti henka amen amen prepare yourself in the fear of God sesi hu ewo onyamsurum yes sesi hu ewo onyankopon surum yes adofunum bebe yedu no yenyina woni da so se bebe yedu die e ba bebu ayen na e bawura afifufum amen
eden ya obewrem adum nti yes gise de onye nyansani a o akoye Onyankopon achiwade anase obenya enije munu so bia ebetim di na kɔ owuo mu yes enye sade ya so ho ba ho so na uhwe hu ye dia migidi se na enenan akaya na se enenan na se nanson akay no abade bebo ho ban ediwa wura afi fufuro mu amen e bon pastor wade se wade onye yensa amen na mom no afi fufuro be wura mu no enu so ya kontu kasia no kwasem enti akwantu bia so hia asiesie yes akwantu bia obi abaktu bia no ohia se wo ye den osiesie no ho obi ani ho baka se mitu kwan opagya ni mu ano okọ obi sansa wo koya se mini bebi kra me ko na ye se aka bibi kakra enti ye bi wura afifufuro mu no ye hia ho siesie amen eni ready catch se ho siesie ye hia ne se ye siesie ho Onyankopon bisuro mu amen sa wo kai se nya bisuro eya hunya kesema ni pebia obesiesi unsiesie ho wo akwan bia eye bone so na mu odi nya misuro besiesi ho eware mo ayen amen na migidi se ebe wie no ebabu abaye mfa so ama obebre amen pre ka ameka sipa amen ye wa Kristofo bebre ni nipa bebre a eye awadwumi se wo soma Awurade oye bibia ma Awurade nanso nya misuro nka ho onfa nya misuro na ye adwuma bia ma Awurade osom no nya misuro nka ho basini nyamia oboso ni asase na owotumi se ojiwu nkwanfru nsam na owotumi se obu aten na owotumi se eni ya betima ju ukra afru nsam no unsuro na eni de na wo asase so yes ya mupanke jo obowo na unim utimi ano na emra wa fa kase ni ko bebia bakwa na unim de betu wo yes unsuro no Urade we abeye problem kese ama Kristosum ni wiase nyina jo bo asase jo bo so even the oye ya dum se ya nto aso anwa afifufro mu unsuro no you don't fear him enanya misura yira e kakra meko asofo na fo maboye nyamisura yira ayɛ fi asɔfo mu ayɛ fi ɔmanpanifo mu ɛnkane no nyamesu no na yɛ general team yes so bi nsuma Awurade kura na onim sɛ yɛ Onyankopɔn hɔ ɔne bɔɔ no enti ɛde ya ɛsuo kakra ɛwɔ hɔ nti sɛ wode wadeɛ to hɔ kora no a ɛbɛda hɔ a ma akɔ aba mekae ma yɛwɔ kora se obi tim twa bɔdeɛ to kwan ho ɛbɛda hɔ abere obi amfa adetia osuro nim se Onyankopon a obo no ne chiwade ni se obefa obi ade na enne ukura wabo ho ban wada demato pum kura no obi di tuo bebo wura wo dem ho usuro enti nyamsuro ni system any wiase mu ama abeye big problem amani pa bebre e wadu hwe mobo amen titru young generation way mechanism I want to trust way there nyamsuro fi mu kura ya di yo nyina nyamsuro fi mu ye kasa intade shem ya bra bomu ya adwiri mu mekase enne obi atam obi yere odinukọ hotel nyina ne se 26 atono yes kɔhwɛ hotels ho nyina yema to trust me dwamasam ko a nyamsuro ni ho won mini se so nakakra kamenimi so ebetumi anasentumi santumi so ahina mekɔ usuro ready nti wonwene ho enti etwa ka se generation no ye disappoint Nyankopɔn do ya hu se insura dɔso Christopher dɔso na Christosum ni insura dɔso nyina no nyamsuro ni ho owura so bi dam ukotu sofo gina ho se na osikasa so si yadia asoro ayena dwen se onoa na ye na de nyamsuro bia ni ho asore yɛ nidia ɛware ho yɛ mɔbɔ paa amen enti ama ɛnɛ obi adi nipa yɛ adwuma ɔde nipa suma Awurade ɛkɔ ɔpɛ na ɔde suma Awurade suban ɔpɛ ɛno na ɔde bɛ suma Awurade botaya ɔpɛ obi tia so dem nyina no kyɛ sɛ azaw bɛzaw bi minim nkurɔfo bi a ɔba asɔre dem
na obeso for years ni nya ne say obeso obewi asofo no wi aso ne nyina akọ yes nti oba so dem ho na wadu fa bon krofo na wahu ekọ be fa so a wetumi abewia babewia obia di suban esuma urade ni lifestyle na brobo sua che se emfa ho ene kura u kanya mi asem a kire obi se na uyi na ten se nyoma wiye no ebe proud ebe ma wiye boni kura onso ne bokura besanfu ni bokura besanfu aka ho ni nye di tasore dem yasuma urade wo modern way enye the old way enye nyamsuro mu enti se no man ama yehunya mitumi na sorry mu anase ni premu yehunya mi konkro ye yehu ya mi shira yehu ready to me yehu ready purity na hotie yehu ready senchene na dora ko ye fake because the on was way soft no obesa yare no mo bompa no akobo obi pa se o menan hu bubu no meda ho obo yesu dia na omo den asori me ni pa hu se onwa we ne koso so den yakotam obi se ebenya no ufo yakotam obi se wo ebu waji na so wo hospital na so ni pa no hui we na koso asori dem nyamso ni ho jo otunyum nyina no na orange girlfriend man ho ene ama nyoma ayebasa misre wurade se wurade wo mo bo amen na afia be wemi no sofo prophet apostle founder fewurade super sisi ho amen ebi se obi ni de beto afiwe ya be komi ebi ti baba se obewura muso ebi na December nto se ne ebi yesu beba ebi rapture besi na obi nim se afia atwom no coronavirus beba be komi pana dabi enti mi se sisi ho onyamisuro mu amen sisi ti bia nipa so for us nyew na bo ho sisi ho onyamisuro amen praise the Lord hallelujah emra wadi aseme ni penya sorry emra nyame aseme ni penya no onyamisuro mra ena wadi aseye yen kodi Deuteronomy ansem ko asofo ni ya bobo nkakra ni yen kan kotesi be mienu bi na yen hade Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 6 pacha ya kan Mose ngoma etoso num Deuteronomy tinsia emo ba ko ebesi ensia yanko atifa se matwa se mara no botaye ne sudie yo yanko na ye ni mransam ahyade ni atemudia Awurade munyankopon ahye se won kyerɛkyerɛ mu yen kyerɛkyerɛ mu ha na monyo asase a muntwam akofa no so yo na wasuro Awurade munyankopon na wa dey wasuro Awurade munyankopon adi na hyɛdeɛ na fe usori nti obede obedi na hyɛdeɛ so umfa wankasa wo pɛ emfa nsuma Awurade umfa wankasa wo dressing emfa nsuma Awurade umfa wankasa wo suban emfa nsuma Awurade efise wa maye hihye ye emfa so emfa nsum no de oso Awurade do ode Awurade hihye ye ene som no amen ene ne mransam a me hyɛ wo yi nyinaa so okay wone wo ba ne wo baba won kwana nyinaa wasitio nyamso no eye me ne me ba bane se me nana kansoa enti die Awurade kanyina ne se emma mu dase ye benya busue bi emma wo mu ku wo mu yire na nyamso eni ho dabi enti o si sasios wo bi se wo ne wo ba ne wo baba won kwana nyinaa na nyinaa enti Awurade si ye kwana nyinaa ye betena asase so nyefa nya den nyefa suro no enti abrabo ye bobo asase ni se ye dinyamsuro betena sefi day 1 akosi da ebewu san hihye ne Awurade ayema nipa amen na so obonsem onim se nyamsuro nko ne be manipa nkwa nyamsuro nko ne nhihye ya Awurade ahyamenti ono so bomodi se wo sore atake nipa se ne be ya obetu nyamsuro etuagu na yedi bone adiagro yedi nsanom adiagro yedi dwaman adiagro yedi nipakum adiagro yedi apobo adiagro yedi nyakopo chiwade adiagro yedi gay lesbian adiagro because who so Awurade ya kasa no ma no unye
ɛsisi enti Israel tie na hwɛ yo wasi enti Israel den tie na hwɛ yo na hwɛ na yelo saa na si wuye na enum na bɛyɛ dɛ besi wuye enti afia bekom no so pese si wuye enye bibia sɛ hyehyɛ ho sisi ho nya bisurum ne fa wram na sɛ wo sisi ho na wodi wram kwade a ewu abema na si wuye amen praise the Lord hallelujah na wado so pii na ebema nyomo bɛyɛ bia ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛdɔso ama sɛ de Awurade wagya nam Nyankopɔn ka kyerɛ wo no asase anufu suo ni ɛwɔ sene so ne so Israel tie Awurade yɛ Nyankopɔn ne Awurade koro amen na fa wakoma nyina ne wo kra nyina fa wakoma nyina wo kra nyina ne wo ho odi nyina ne wo ho odi nyina do Awurade wo Nyankopɔn do Awurade wo Nyankopɔn nsɛm a mehyɛ wo nei ɛna wakoma so ka ameka sipa sai hyehyɛ de nya Awurade da hyɛ Israelfo sɛ ɔmbɛsuro no kwan nyina mu won kan ni nyina won fa suro no na Awurade so anya kwan ehyira sɛ ɛwɔ wadwumi sɛ afia obekum openya minhyira de a ɛna sisi ho nya misuro mu amen no matter what the answer is fear God amen na no yɛkɔto pani bi ɛm sɛ moka ho pani no wanyini nti na yɛhyira no sɛ ɛpɛi wanyini wɔ sɛ o ɛnɛ ma deɛ ɔmo nyini nkyɛ na wohwɛ wo ho yɛ nkoa deɛ a wobɛnyina kyɛ sɛ nam si ahwehwɛ so sɛ woyi ho firi ɔbobɔ bɔne bi so woyi ho firi wei mu woyi ho firi nsano mu woyi ho firi mmapɛ mu woyi ho firi apobɔ mu woyi ho firi atotopɛ sikani berɛ ha wɔka sikani berɛ nso woyi no firi mu a wobɛnyina kyɛ ne nkurɔfoɔ yerenom ne nkurɔfoɔ adeɛ woyi ho firi mu a wɔbɛyɛ dɛn wobɛnyina kyɛ ɛnti saa suro yi mu ɛne ɛdi nante ɛwɔ afi mu yɛnsa hwɛ Joshua nso asɛm a ɔka kyerɛ Israel ma Joshua chapter 24 and here from 14 up to 17 here Joshua ti ɛwɔ saba titiri na minti yɛn kɔ kakra Joshua ti aduonu nan emu dunan ɛneba yɛn kɔ na afei mu nsoro Awurade na mo nsom na mudie tie Joshua ɔno na Awurade nam so Moses wuyɛ no Joshua ne bɛtoa so yes na Joshua chapter 24 no na saa berɛ no na Joshua bɛwie n'adwuma yes ɛnti efutuo de gya Israelfoɔ efutuo de ma wɔn sɛ wɔnyɛ dɛn na afei mu nsoro Awurade wɔsi afei adeɛ aka mu no sɛ munyɛ dɛn mu nsoro Awurade na mo nsom no mudie na yɛnsom no mudie kyerɛ sɛ yɛmfa Onyankopɔn suban ɛnsom no ne kɔnkɔyɛ ne nidie ɛmfa nsom no ne nokora mu yɛni nokora ɛnɛ nokora ayerɛ wo ne nokora mu woyɛ kristoni wo sɛ kristoni woyɛ busumsum ni a bɛyɛ sɛ busumsum ni ɛnɛ yɛatam busumsum aba sɔre dɛm sɔfo gyina hɔ yɛ kɔnfoɔ nso ahyɛ coat abɔkrade ka ɔbɛdaadaa azaw agye wo sika adi ɔbɛdaadaa na wode wura ahyɛ ne mu na wagya Yesu wɔ hɔ na wode wagya sɛ ɔno nko ara na ɔbɛtumi aboa woɔ nso nti saa ɔnsu Awurade ɔhyɛ nkɔm ɛnɛ deɛ aba yɛ nkɔm hyɛ nyame nka hwɛ nkyerɛ no wohu Awurade de wo wɔnti Awurade de wo Awurade nkasa nkyerɛ no de wo nanso ɔsi nyame se de bia nyame se akwankyerɛ wei na ɔde ba ɔsi nyame se yɛnyɛ se nso wɔnte wɔnsu Awurade nti wɔbɛtumi kasa ɛhyɛ Onyankopɔn ano ɛmmerɛ apam dada mu obi Ananias ne Safaria ɔmo ankasa kɔpɔ ma afɔreɛ ɔmo a ne sika nkwa yɛsɛ wɔn afa bia ma ɔmo de bi bae kakra bi na ɔmo de tu hɔ kakra bi na ɔkɔ wankɔ kan kranti na ɔsɛ owu ɛnɛ hwɛ ntoro do ɔtwa ɔne de ofi sika na ɛnɛ no ɔbɛtuma yɛ bɔ ne saa ɔhu fi sika na so ɔhu no wawu dadaada Awurade apo dadaada ɛsan sɛ gya woyɛ no nsu Awurade wɔ ho nti Joshua ɛtu ne mafo sɛ wonsu Awurade na mo nsom no mudie ne nokora mu up to 17 na mompa anyame a moagya no nsom wɔ asuogya ne mbisi afei nyame bu fufu biara te sɛ akayɔ dwamammɔ afidiyɔ ahohwie aniberɛ ne yawdie ɛne sikane berɛ ne agobɔne ne sanom nyinaa no ɛyɛ nyame foforɔ enti wakoma ama ne mfa akɔno tumi bia ama ne mfa nada asɛm bia na mmom no mudie mu sɛ fa nyame suban fa som no fotuo wei ɛna Joshua ɛde to Israelfoɔ ɛna nyame so wɔ he
dia ma yi ho awurade num nyam na misuro ni ho akwara kitwa timi kese tie awurade timi kasa opebia tie onyankopɔ konkode awurade onyamabo amen ahonasi na se enye wo mani so se mobɛsom awurade a ene ne munyi dia mobɛsom no mfa se nyame a moja no nsom ye a wo asuo gya no o se amorifo a moti wasase isuo enyame o na mene me fie die ye bɛsom awurade Joshua ya debi me fe yes Joshua hu se yamfoso nipa dabi nipa betima tina wani moto no fusa no onoa asafa ne pe ayadwuma ti Joshua wie ye no ka che won se media maka che se musuro awurade na musum wo mudie mu se ne be ebesimu yi yes na munya nyam foforo amfi mumu ne mo makai sabudia musi nyam foforo na nyam dada na mudi na chidi a ene mi ka che mu se mini me fie die ye besuro awurade ne yasom yi amen bebi edu no obese o hwe sofo abrabo pese o hwe makupani abrabo pese o hwe obi abraba obeja Kristo somato nko biem yina yenye se Joshua so bi so sum nyame omudie mu odie sumabade omudie ebi se bebi ekeka kono yekeka ko nyame sum ebunu mu yes nyuma be wiase no asoso anhwe ye obi nim afie be wuram die besie se ye be wie se ye nwie se Yesu be ba Yesu ma dia akama me no se yesie se ho nyame suro mu amen fear God I say obi nim wi bisa say do I fear God I say obi sum be ba akuma mu no ask yourself I said oba obesheta de bonne miniskirt nya de ye be wo oba we say e sheta de bia e she oba yi won so grade won nim say de o ye enyakopo chiwade Joshua etu na manfo ye hwe Samuel so o kasa bi ma ne man ko sa bi ma won First Samuel 12:14 to 16 Samuel ngoma edikan tidom ye no emu du nan ebisi du nsia na hwe 90 to 25 say ebenya bi so ha what say samusro awurade na mosom no na mutie no say Samuel ya osofu pania oyo odifo kese wantufu bia se odi ya misuro yes and the two ni mindful amen what is saying samusro awurade na mosom no na mutie no na mutie oh say ene beblia ba o se o musuma awurade ntinya miso no bo so se muso awurade na oni so bi na bo wo se ni pene bebu aten nti o se muso awurade na mo eden na musom no ntinya misom anse be kase bi dia bi nkwa sore da na oni na wiwi nsa wiwi na wiwi mani ade na o se bi dia oh mi nkwa sore da no hwe yie o se so awurade na yeden na som no nti wo a ebi obehwe 2021 unsi asodam da wasi asodam so no unya wadwen se usuba wade won konkre ni diem ene sacha wadwen amen ne so wade ne som no amen evise usu so wade unsum no obewu wewu a ewade beto ha o hwe nyankopon frama na ohumi o ni frama na ohumi enti na samoto ofuse onso awurade na omnya den omsom no na muntie no na vei omuntie awurade nyankopon asofo muntie ho konkron muntie nyame asem munfe nyame asem enye juma wo mo pulpit ho yes munfe nyame asem menkofo wan kasa wasem menkopo mutu ho nche wasore mase jama wonkwa na wo powerful memma sori nche wasore ka se jama asofo akanyina no omfe wa wonkwa na ofre awurade tie enye wonti na Yesu be wuye enye wonti se obesi aso na si wo so fanya misuro fakanya miasem amen ujira popita kan kwaje asem amen ka Yesu mayo beba bio ka konkre ye disu awurade ka Yesu pa ye di nante nya misura ye na di ebuo ye di manipa Yesu hun kokra ekasa kire ye su awurade onyankopon samodifo otunimafo o se bio o se muso awurade na mosom no na mutie no se muso awurade na mosom no na mutie no na mantie awurade anu mu asem so na mantie manyede manzo awurade onyankopon anu asem atua dia na mo ne ohina odi mu anim so ne nyina edi awurade mu na mo ne obedi ko nyina beti awurade a ankeye ankabeye ye
afi wei die so usu awurade a enka beboa amen oba barima sofo wa usu busum so be January te awurade enka yo ka beboa say 2021 abetwem kuya wonwu ye de aka wonim de sa ka obepie ne wasu awurade na wasacha wadwea every we no ho dwamambo no ho gay no ho lesbian no ho am robbery no ho even say sikadro no ho okot no ho freemason no ho illuminati no ho na waja scammer no a enkaye amen ka beboa amen konkonsana jai aha na se moantie awurade on se sako Joshua wo se me ke se moantie awurade na motie awurade ne mo asɛm so atua na manji unyakopo asɛm so na mo ye de mo akasa mo pa ɛne awurade nsa bɛda mo so ɛne awurade nsa bɛda mo so sɛdeɛ da mo agyanom so no obekumo afei nso mo megyina ha ɛnhwɛ adekɛse awurade ɛbɛyɛ mo anim yi yo up to 20 up to 16 makadri okay come from 19 you say e dey no up to 25 in here 19 to 25 modo nkuru besi aduonum na ɔman ne nyina ɛka kyerɛ Samuel sɛ bɔbado nyankopɔn mpae ɛma wo nko a na yɛngu ɛfiri sɛ yɛde bɔne aka yɛn bɔne nyinaa ho sɛ yɛbisa ɔhenafa na Samuel ka kyerɛ ɔman no sɛ munsuro moyɛ bɔne nyinaa deɛ nanso awurade akyi na monsane mfiri tie wɔyɛ bɔne bebree wɔ 2021 adumti wonwi yes watwatwa bebree wodu page ma bebree awurade nku obitima san wachi amen so awurade sese awurade ama nkwa kakra jaka no fa so awurade amen na mo odifo fa so awurade papa fa so awurade youth ni fa so awurade sisa amen efisi atemu ho yes sele be awurade nsa anya di wo so afia obekomu no aha wa say na momfa makoma nyina nsum awurade na mo na mo mane nkodi adehunu a emfaso ne agie eni ho nachi yo na eyadehunu na awurade din kase ne nti ompa ne man ne so awurade ne se ode mo beye ne man yo senso empare me se meja mo ho mpaebo ye awurade bone yo na mekire mo kwampa etene no soronko na munsuro awurade soronko owie no zati twato se je meke nyina ni se di ebeboa wo abrabom ni se soronko na edai so awurade na momfa makoma nyina nsum no nokura mu wakoma nyina nsum awurade wo nokura mu amen na monhwɛ adekɛse a wɔyɛ ama mo no na mohwɛ adekɛse a wɔyɛ ama mo no na sɛ bɔne a na mobɛyɛ deɛ sɛ bɔne na mobɛyɛ deɛ a ɛneɛ wɔbɛsesa mo ne mo hene nyinaa kɔ sɛ yɛakɛsɛ suro awurade na wode wo so suro awurade bɔne a wobɛyɛrɛ noa na wode bɛwura 2022 deɛ a ɛneɛ nkyɛ wɔbɛsesa wakɔ yes owuo babɛfa wo nomi babɛfa wo na wobɛyɛ ne dɛn ɛnyɛ wa na wobɔ wo ho ɛnɛ de wode wo pɛ nante yes na so fa sɛ wadwem sɛ ɛnyɛ wa na wobɔ wo ho ɛbade wo yɛmɔbɔ amen Joshua hɔ a Joshua so ka bibi bio Joshua 4:24 sisɛn Joshua ana wo yɛnkɔ Deuteronomy bio Deuteronomy 13:5-8 yɛnka Deuteronomy tidumiɛnsa emu enum ebesi edumiɛnsa Deuteronomy 13:5-8 5-8 na odiifo ana ɔdaesofoɔ no munku no efisɛ wakasa sɛ momma ne mfiri awurade mo nyankopɔn a oyi mo firi Misrim asase soɔ na wɔgye mo firi nkurafie no ho ɛde ɛtwetwe wo afiri ɔkwan a awurade nyankopɔn ahyɛ wo sɛ nantemu no so na tu bɔne no firi wo mu sɛ wo nua barima wo naba ana wo babarima ana wo babaa ana wo yere a ɔda wo kukum ana wadamfo a ɔte sɛ wo ara wo kra ɛdaadaa wo kokoɔ mu a ma yɛnkɔ som anyame foforɔ a wo ne wagyanom nni wɔn amanaman a wɔtwa wo ho ahyia a wɔbɛn wɔ anaasɛ wɔn mɛn wɔ firi asase ano kosi asase ano no ho a ɛnyɛ me bi a ɛmpene no ne ntie no na ma wɔ ne hu ne mmɔbɔ nanso ɛma no nyɛ wo mmɔbɔ na ɛmfa ne hinta tie sɛ obi woni sɔfo bi nante wo yere wo kunu pani bi na wonsu awurade
sɔfo bi na ɔbɛ sɛ ɔda down na ɔtwemfo nyankopɔn asɛm ho a ɛbɛtumi atwe wo mfiri ho yes afia yɛ community ɛyɛ fight for yourself yes ɛsan sɛ ɛyɛ nkorankora asɛm menti nipa ɔbɛdeceive wɔ menti sɔfo ɔnka nokorɛ nyame se na wo sɛ nyame se no ɛnyɛ ne kora a ɛma ne nadaw ɔtwe firi ho ɛfiri sɛ ɔpɛ sɛ ɔtwe firi awurade ho na ɔkoro hu amane sɛ ɔno ne pɛ sɛ ɔbɛhu amane na ɔdaadaa wa wo no memma ɔno nada asɛm ɛmfa wo nkɔ bi asɔfo berɛ te ɔmo nase a ɔmo nka ne kora nkyerɛ yɛn na ɔmo nka sɛ atemmu wɔ hɔ wɔwu akyi atemmu wɔ hɔ nneɛma a ɛbɛtumi de ama yɛ kɔ nyame atemmu mu wɔnka nkyerɛ yɛn na mmom nyankopɔn akyiwagye ne yɛkamfo kyerɛ yɛn sɛ wei deɛ ɛnyɛ hwe a menyam saw sɛ ɛbɛtumi kama ɔne mie na suro awurade hu sɛ nyankopɔn akyiwagye ne drɛse fo a metemu yi no ɛne nso awurade mɛba mobɛka bi aboa me tito na me hɔ a 6:12 to 8 mehwɛ adeɛ Mose ngoma ɛtɔ so num tinsia emu dumienu ebesi dongotwe hweye na owura mfra awurade a woyi wo Muslim asase so wasi hweye na awurade a wɔbɔ ho bai ɛwɔ 2021 mɛma owura mfi sɛ nyankopɔ hweye na owura mfra awurade na owura mfi Yesu oyi wo Muslim asase so firi nkoafie no awurade onyankopɔn na suro no na afei no bɔmmɔdi sɛ wayi wo no je awasa wo yeni sɛ hyase na den so awurade so no nyankopɔn menka sɛ nyame de ofa ne bo a ɔnto ne nsɛm ne ntira bɔne mu ɔbɛprawo na ɔno na som no ɔno so na som no na ne di ho ntam na ka na ne di ho ntam ne ka sɛ wonya bɔne nyɛ den entia no wonya chiwade bia entia no wonsɔre ntia nyankopɔn bio wonka chiwade sɛ mensumu bio wa hwe ase enkane na we Kristo ni ba enkane na gyina mu yie enkane we konkoni ba konkoni bema okodo obroadcast nya ene hwe wa hwe ase nsanuma faw jamabo afaw akwadwo akyekere unka nyame wo bo ho ban Jesus unka nyame wo bo wo unka nyame wo ma odi yie obi su di ya ogya awurade oda ka papam oda ye fani se wanya dwuma papa oda fani se efi papam ntino ofise wawie sano menyina ebehida kro nyame oboa wo ma unya sano man ana wonsuro no na onfa homa no ye ahwasi munni anyame fofora wo firi amanaman a wogugu mu hono nyame mu achi na awrade onyankopon a owo mu ne ye onyankopon ni nkonfo na awrade onyankopon abufu anere ntiawo na nyankwasi den na onyankopon bufu anya den andere ntiawo na wansewo mfra sase na wansewo amfi asase ni bonya utibu bia no sabon epia wakoseo obi na utan ho obi ku na utan ho ebese we be proud ukoja duro ebe proud ensawie ebe proud gay ebe ma uto apro lesbian ebe ma yare bebere wi ebe ku nansia jot ebe ma yare bebo utimi sa atro uno bo sabana fadamfo apobo unche obewu so abadu nyankopon amen yenka monso awrade munyankopon hwe ma monso ne hwe se de monso no hwe masa ho no muni awrade munyankopon mra nsem ne na dance sem ne na hyade a wahye mu no so pepepe na yode etene na ye awrade ani suo na siwiye na wakwakofa asase pa awrade kan na wakwakofa bosa awrade asewo afi 2020 mu kokofa awrade nka boni nkyira udawo wasi woni na bo wo age pentina ma wonya mu ye oda so ti ase nyame ma bibipebi wo wani ade ma wati usabe kan se so awrade na heavy opesa wo kono usaka we awrade aka boni ye hwe we last na fi min kwa sofo no na omwame di try no 31 11 to 13 na yade Deuteronomy tiaduasa baako yemodo baako ebesi dumiensa awrade asem se Israel nyina aba ebepie awrade onyankopon anim faako a obekire no kenkan mrai Israel nyina anim egu wasom na oman no merema ne ma mofra ene wo hoho a owo kuro apono mu ene wo hoho a owo kuro apono mu emodwa na wontie na wonsua ensuro awrade onyankopon nina osi bodwa
uya ohene uya president uya MP nhise we me say bodwa yes catch your men na say fina ku munya munya dai muso urade bisimina nyamso na nhise na wadi amaye yo ufie ho obano maniso urade since obeche ne miniskirt na ta de phone maniso urade no say je wi yichi wade ma obanso urade ma onana no so urade ma wafa sinso urade ma oyiwukru enso urade sofo ma o menyina nso urade hey se bi ne kan say yo pasa ye kenya misuru asem ene nyamiso ay bibi the question is I didn't say memu yenso urade why I don't understand so say wo hwe titifo nyina na nyeso ye papa no a omunye titi bebiri ay beto omu kra no omuso urade if you god enom dia titi ye I didn't say nedie yeso urade sa boso urade shira amen amen asembisa wo bi say no e asembisa wo hia ye pa na urade asema ye kan ni sisi ya no na wo kase kyerɛ wo ba na wo ba ne wo baba ne wo baba na yɛsɛ ɛyɛ awonto atoaso de me de bɛma me ba no ɛna me ba nso de bɛma me ba sa na atoaso akwa akosi omo befiri akyire nyina ba asaka sɛ onkwa na nyina nso na areho sɛm ne sɛ de enemafo ni ne no ɛhyɛ ase afiri baabi sɛ awofo eni awurade suro a wontimi mfa entity ma david enti meka ne sɛ awofo a ɛwo ne ma no ensuro awurade ɛno na ato ma ba besi ne sense de wonnie no wontimi mfa ma that's right enti awurade suro no edi kan yera firi awofo mu akandifuo mu empanifuo mu enti ama emofra a wawo nyina no woni bibi a efa awurade suro ho ene odi ama won enti de omo beto ye no ene omo de titi omo ma enti wono maame no so no ono de titi ne television enti woni ade fufuro bi ode betete ne ba so no so bekwakoto TV no odi ama no sanse akane no de nipa ne wo no awurade suro nipa ne wo nti no o make sure say da bia ne bada so no pa obeme na sua awurade asem that's right obebo mpa ya ama no obekire ne nyankopɔ akwan say upia bonten a bupani pani kura ne ma age enidi etem emfa obi ade manye enema eye boni sanse nyankopɔ mpesa nti ehye abofra timu say de opia koye bia no oye tie awurade ene wono ane ho that's right nti say abofra bi pie mpo na obi ne kwano aka kyen say me papa ka kire me say me maame ka kire me say maame nkontokwa sanse nyankopɔ mpe eni nti ne saade ne mom adidi ne tirimantin onyini a enam say eno ne awurade asem a adom nti onyae no eno no wode bebobra na de owon so no wode be kire nanso saade yo ne frase eyira ayira enye na ayira o ya che ayira ya che na ya hu no afa na ya hu no sa ayira na ayira ya sanso enne ewo nemre yi mu eno nti no awurade suro no a ayira no ehya asefri ye maame no mo so eno na adidi mu an ne ababe pie hanom nti no nemafo yi de awurade hu ye mobo amen sanse ejapade kese wo wiase nyina no ya hwere ejapade kese a ewo wiase a emani panya mana brabo siye emana brabo di nkonimu no nemafo ne hwere adentira yawofo eni enomo so de ama eno na abeye adeso akese ede ama wiase nyina sei wiase so adeso a ontimi nsuye efri se de ya awurade suro a ebo nipa ho ban no akane no so obi pia bonten na wonam anadwo de siompa onsuro dabi efri se awurade suro ni nti no nipa ne anyine bone so obeya obone na kampesa wa wonam so sa bone ni ho ene de awiampo wonam a na yemo hyehyew efri se bone na didi nipa tirima ma akoduru se nipa nwini nipa ho biem se awurade suro firi wonom a bone bia tumi koso se awurade suro firi nipa mu a abrabosu bia no ema kwan se koso efri se awurade suro na kire abrante se menye wunua bone awurade suro na kire oba se enhye ntade basabasa awurade suro na kire mrantie se
tie nwuma ebeboa wo daache kansem ebeboa wo daache ene awurade suro ne ho no munti no ene obi abonwomu a basa menyini bebrede nanso mebete se ansa na oman mu obi nwum kura ebepie no ade se mpanifo bi tie sa emihu se nwum no beboa oman no mufo ansa na aba enti be ka se mi sopa no kodwantwi yi kura no obonwum a na excuse me to say na omo ehuhu nwum kura no enam na ho siesie enti no ade a mebewu se na kodwantwi yesu ne ese afa ni koliko nkuyaba bi ahoma so betwetwe no adentira na awurade suro no kura na nya kristo so kura se na apostle ka no na awurade suro no boni pa ho ban wo anima bebre ho nti sabe ni fo nyina no anwumbone ne yemmo ne radio so na abofra wati bi yemmo ne tv so na wohunu bi wenyi bi a television so ebe ma akora asai dabi ade bi akoso bia no na enam ne kwaso enam awurade suro nti enso ne ni nyina yira ma ade ya makwa ma bibia ye adwuma ya makwa ma bibia ye adwuma awurade suro ne ni wonti bibia ye adwuma tie nipa kra ha eno so nti na ma ne kristo so so aye den ti awurade hu emobo na ye sanko tete atempon ne so ni anko fa awurade suro kwan no na no na be ma ye nchirima ene yasefo enya nkwade se ne awurade asemo ka no awurade suro papa awurade suro answer me ko pastor asare ho no mi hu ade bi wo Facebook mi ra man hwade na nwie Ghana nenya mi so to say sense to the extent say edi say umya betima ka moja agu yes se bia onu umya na mana so adamfo anase umya nipa no apeja edua anase sikan no dia bonu kono ne Ghana ne ntensi titaka se Ghana for the yesuru moja so wade su moja Ghana nti Ghana no ho a edi so be yisi kan se what the war no matter what but ene students e contact ko keka sika sha why insake komoko no no pentua wa yere so bi jimia anya hwe obi wadi na tem keke no wa boy pentua ni yem sudu apostle me say na me ye adwuma stadium aha stadium ha me ka obi o ha no land air travel and tour e ho na me ye adwuma land air center ko baso no mo pon na mo fra ne bi anwane ama me hye ba bia ye wo na ni hwe sukuu ni di ade be wo no ni sukuu ni mu ko sukuu no wo di ade be wo no odi ade be wo no adan a minima de kodi omko ho se maawo se fun se den o enmofra obi amaami wo fi onim se me bati school no se kan hye ne ho a odi be pra ne nua onsro obi okura wo pam no na okofa ba bi fufuro a obetimi ba be so nyu no me de se kan na wo no stadium heye access ewa me mobo de mi no television no Facebook eye ma yoro ni oba bi mi ho ba bi ni ho fe ni ho fe very kokokoko eni ma hu se o ma chichi ni nsawo na chi eni ma chichi ni nine ni nya ni se yes ni boyfriend se o discard ho akofa ni nanfofo o mu disikai minia o mu twitwa geni hongom o ma chichi ni nsase ne bia ni nsakra no o timi fam pere misi Jesus ye twani mu power no bia twani na power Jesus ne misi o ma ka twani misi Ghana akodu pisa pempesu se ye twani pa o wa bonten ewia kete boy se twashia adintia wa ko wie sika kradi ni so on the fire unye investigation wa twitwo bi ba kwa nyamsu ni obio bashiri kumu ya toa ya twitwo we pass Ghana nyamsu ni ho nipa nimse atemompo ewo Pastor Sare asomafo ye ka bi wiase na sisi ya nyame fia ye kenya miase me kuta Bible mi bisa se nyame so da so ho ala se aduane
because babu emu nyankopon a punishment unyame hira di nyame pe bia ni aka fa nhihya awade ahihya mani power ni soro ti bi se so ye konya me fisisi ye nyame soro wo ho anase efiri ho edi nyame fimpo nyame soro ni ho asama for das na awade so nhira na wo nhira atiefo nyina aya o taka asem bi kire wo asore dem se ade bia nipa nya ne bebrebe no eduru ba bia wo mu no kro on se honam fam kura no ye wonoma bi wo wiase anom a eba season na season na eba no eba ye ne wa papa wo nipa ho na sa season mu sa no man so wa na asan te ko na ho abaye na nipa se prepe ebi ti se eduaba bi ti se amango temu ene saa no man nyina honam fam wo de hwe osoma fo amango ye eduaba ebua nipa dua papa yie nanso wo season eba enti se be season no na bebu a enipa mu owansi etieti ase ne bia obekọ dwom na fofofo ba enche na ye akwama wo abodene saa na akoye onyame adom na bebu ama nipa nyina wie baba yefo sofodi ayefo mpaba yefo osmanfo nkomsa yefo edi yi ayefo tese bibia ayefo enti ne said osmanfo ne nipa tim ko bisa osofo ko hwem shebe mama se obi fu ayira okosofo me fu ayira me pese me hunu po fa me fo ko ba me cheka bo woni super se me timi monzo Ubaya ubenya mfiese sofo musafi se bia bepen na ye kanse obi ba o si ni sikaira ni sika na ayira no sika ne so nti oba me a che nipa wa sika no na se obi hunu wona ho nyato bibia efo osomafo enti said ye wo busa no on se ayefo no ntino amma onyamesuro pa no ye penso no eni obiu because no kwasem ne se ene obi aye na den se woni makenkan tete wono se no osomafo kan se ne ma me mebre ni ye papa no mebrebe no na wo mo kwan dodo na anya akrachefo nenso de ye nhwe onyamesuro no mo ne yesu aye wadom aye madom wontimi ankenkan atwi kura anya wo brofo ana wo friend nenso saa no ma we nyina no enipa da babo onyame soko ye papa mo ne ma me mu me ma me ote ase na osomafo de kura ma me onima de kro so de Uze de brother de wo kamfo no hwe woni mu dewu ba wo de ehwe tetefo no wo musuru awurade ba yeni a enne yesu ho e mobo wutime kenkan kakra na hwegya ne pebo wo ye sofo kura na se wo kasa na se yesu anya wadom ama wanya onyame mu animonyam na se onyame mu adom a obi abetima kasa atia wo nenzo so no na tetebrem ente sa adentia awurade yesu adom ye na de aya na me ya se na enipa awurade hu emabo yesu mewro no homa yen emeye mona de jamma me ene wo a wutie yen nemfa yesu anim nya fom hwo me a mete o kasa menwro me homa wo a I won't do that menye o by onyankopon a wo ye tiasfo onyankopon atima be woro ne ho yanyini o abusuafo ye nchiri maya tetefo no betwa kwan papa to wo na ene yese no dwene na menyene yesu abe woro ne ho wo wiase a onyame a wafiri soro abesi fam na ma oni pa woro ne ho enne de ye ne e ba akire no yesi ye musa nyame no asore dem ye musa nyame no enkankan ansana wo mokrom nam wiase asofofo de onyame kese yi di agoro onyame de ne kyerɛsɛm de amanyen sɛ yɛnhwɛ ni nyankuo so yɛnhwɛ ne maso sɛ de yɛbɛya yɛbɛtumi ade te saa nyan di abrɛ wɔ mu no enne ɔsomafoɔ asofofo enti awurade adomu amayo asomafo mpanyimfo ene ye asofo ngakra ye dimachi no kakra kwa na kan kwa no mama kan sori tia ye kan kwa chire mu pa ma no what if ye se o ka hwede o mo keka why because nyamesuro no eni ho biem said ye na osofo panyim akoba wo nchen ye wo ba aso no o ka se wo approach sofo kase ba ko a se awurade kan on kwa no ho no wakaya nse awurade menkan ze kai o kan ne do no wono ase ani o nesi wo hu se wa shift
nanso nam sɛ ɔnsomafo nipa dom gu ne naase ntino ne wira fi onsoro nyame biewu baabi onyame yi ne firi ya no ne wira fi hɔ nom abusuafo a motie yɛ ɛnkyɛ na yesu ba wate yɛ de awurade de ahye ano sɛ yɛnka no korɛ sɛm nkyerɛ nipa ma na sɛ wobɛfa deɛ a daate no ɛbɛyɛ nhyira ama wo na sɛ woamfa deɛ a ɛne ɛbɛdu baabi no wobɛka me ho yɛnka ɛno no ɛmfa mfasodie bia mmerɛ wo enti yɛsrɛ wo sɛ yɛpɛn so no sɛdeɛ yɛdi bonia yɛtua yesu ka no awurade ma w'ani mmra homene so ne san kae wo tete dɔ ne bio na sɛ ankyɛ na yesu pia a woamɛka me ho yɛnka ntomirika nkɔ atifi anaafo apoe ne atɔyɛ fam na mmom no woatumi ahwiri anaasɛ awurade ahomɔbɔ ama wo so wo nipadua atumi asakyera na sɛ yesu pie wiem a woato akɔhyia no anyɛ ne saa ne yɛde asobrakyeɛ yɛde atutupɛ yɛde akoma bɔne yɛde dressing bɔne yɛde akɔnɔ bɔne ahyehyɛdeɛ bɔne a ne yɛyɛ asɔɔdere di asɔfo atorofo yɛkyi a sɛ ɛnyɛ hwee a me nua ɛbɛduru baabi no wɔbɛka sɛ nipa no amesom no honhom no amesom wɔne seetan ho enti baabi a meekorɔ no ɛhɔ na wobɛkɔ awurade hu yɛ mmɔbɔ na wɔhu a wotie so mmɔbɔ na sɛ kyerɛ woadwene sane sɛ ɛnnɛ ɛne adom berɛ no awurade nhyira bebree mɛsan kɔ amesɛ berɛ kakra wo ntie bɛsan yɛ yi na anyamesoro ahu hia na adeɛ a mɛka ne sɛ wohwɛ bible yɛ kenkan a joshua to wɔn fo sɛ ɔnso awurade ɛkyɛw ka sɛ modeɛ maka na monyɛ deɛ a na mode mo si nyame foforɔ mɔdeɛ kyɛ ɛna medeɛ saa nso na samuel nso so ɛka bi ne gye sɛ ɔmonyɛ nim sɛ ɛbi bɛduru a nnipa nsuro awurade bio na ma obi a wɔn nso awurade bia nso so no obi a ɛnyɛ fɛ ɛpɛ sa frimpɔn sisi nyamesuro a ɛfiri asɔre mu ɛfiri mma mu ɛfiri mpanimfoɔ mu no ɛho susa so bɔne bɛn ne bɛtumi de abrɛ one nipa no ɔma yɛ ti mu asɔre no mu anaasɛ baabi bia society anaasɛ busua ofiri mu sɛ nyamesuro ofiri mu ne yɛhwɛ han sɛ ɔmfiri mu na wo ankasa kristoni ne nyamesuro ofiri mu na wonyɛ hɔ hwee wode anyɛ hwee ɛnsusu asoɔ bɛn ɛnɛ saa nkurɔfoɔ no mɛtumi anya awurade hu yɛ mmɔbɔ amen na awurade asɛm ɛkenka na Deuteronomy ne nyinaa yi asɛm a ɔsomafoɔ bi sɛ ya no deɛ di kan ne sɛ awurade suo frɛ asiesie ɛfiri nipa mu a one atwitwa awurade abufuo na ɛba that's right enti sɛ ɔyɛ ankorankorɛ sɛ ɔyɛ abusua sɛ ɔyɛ asɔre sɛ ɔyɛ ɔman sɛ awurade suro frɛ asie sɛ ɛyera na mantu ho na mo ansere awurade sɛ awurade saa dom me na ho me mmɔbɔ fa wo suro tena me mu na mehwɛ hwɛ ha na yera a ɛde awurade abufuo na ɛba fi sɛ awurade suro firi hɔ a ɛyɛ mmerɛ sɛ bɔne biara bi wobɛtumi adi bi ɛmmerɛ because suro no na ɛma wo hunu sɛ ei onyankopɔn bi wɔ hɔ a wɔhwɛ me ɛna sɛ awurade suro nso firi hɔ a womu awurade biem womu nasɛm womu bia firi awurade bia firi awurade ho bia womu asɔre womu asɔfoɔ womu nasɛm womu nipa bia firi awurade ho bia ne hɔ a wobɛtumi amu nipa enti sɛ woamu deɛ firi awurade ho nso a na no nso di n'abufuo kɛseɛ ne ba ɛno nti no sɛ na si ahwɛ a ankane no na nipa nwu saa dabi ɛnɛ ɛwɔ da hɔ ma obiara deɛ nanso akane no yɛnyini bebree deɛ na so akane so obɛhu sɛ abranteɛ hu sɛ aka sɛ abranteɛ bi awu a ne obi a wɔyɛ yarefoɔ ne yare bi wɔ ne ho dadaada ne yare bi wɔ ne ho akyɛ a aha na akyɛ ne bɛku no ba sɛ nnɛ dede abobɔ bɔ kwan ho ɛna saa nipa no koraa wɔyare no koraa no a wɔwuo no ɛnam sɛ wɔsua nti no yɛmfa no koraa nkyerɛ abɔnten because abɔfra nwu nanso basa ne sɛ akɔɛ noma ɛnyɛ noma nanso ne yi deɛ awurade suro ne hɔ nti ewuo basa ɛfiri sɛ wɔse suro awurade wo nyankopɔn na wonna aware wɔ asase a wɔkɔfa ne so ɛti sɛ awurade suro ne hɔ deɛ nipa wonna 8 ya enti na 18 15 16 12 20 25 ewuo basabasa efisɛ awurade suro ɛbɛpɛ firi hɔ nom enti 1 ɛbɛtwa wo nkwa na so meniama mehu no sɛ awurade suro no a meto atwena ɛfiri me mu no me nkwa na me twa soɔ no sane sɛ awurade suro ne me nkwa nti sɛ awurade suro firi hɔ deɛ me nkwa yera sɛ awurade suro firi hɔ deɛ a
nyankopɔ abufuo eba ɛna ɛba saa na awurade suro firi ɔse na ɔbɛsesa mo akɔ awurade bɛpia wahyɛ baabi a no me nko na ɔdo bɛhyɛ mu wogye wo ho a ɛnyɛ wogye ho baabi a ɛnyɛ na wie to ɔkora no ɛdo bɛkɔ da wo sɛyɛ mu yes asase so bɛbrɛ na wie to no asade nipa korɔ mensuro awurade a de me bɛkɔ sɛyɛ mu saa na wo a wotie yɛn so wansuro awurade a ɛdo bɛkɔ sɛyɛ mu ti nsunsuansoɔ a ɛwɔ so obi a nsuro awurade so a ehu awurade suro firi mu a ehu sɛ awurade suro firi wa kyɛ sɛ awurade twe no nti Satan nya kwan abɛtena hɔ yɛdo ɔpɛ na Satan so bɛdi hene so deɛ a ka wo sɛ wɔde owuo ɛna brɛ wo no awurade mmoa yɛn amen pastor sorry sɛ nyame sofi asɔre mu leaders mu asɔre mu ɛno so hu susu asɔre sɛn wo de emphasize asɔre sɔfo na ɔno de nipa dɔm anim no ɔsoro awurade asɔre ma no so ɔsoro awurade kyɛ sɛ asɔre mu nyinaa nyame so bi ani hɔ ɛno susuasoɔ ɛba wo so wɔn so bi ka na afei so na ɛhwɛ sɛ sɛ obi soro awurade so a ɛho hyira so ɛfisɛ yɛbrɛ no yɛ akɔ ano afei hu de bɛyɛ ɔsomfoɔ awurade nsa nhyira bio ɔn sɛ na nka me sɛ mɛsrɛ wo koraa na maka saa asɛm bebree ba bɛwura mu okay ɔn sɛ awurade suro firi asɔfo mu ne asɔre no mu a ɔman ne mu mpanimfoɔ koraa aso bɛyɛ dene wɔn yɛ nneɛma bi a wɔn pɛ ɛdaa no na mehu no Ghana yɛwu yɛ ma bɛdu sei na mekora mehu sɛ parliament koraa ntɔkwa asi hɔ but dan nene 3 days me YouTube Ghana pa parliament ne ntɔkwa mo toto Ghana yes osa oswan for hu ya wo de Ghana dan osman for me see wo ye nyina bedu se metri ho pai de wo pese mrade ma wo ne ko wo de mrade bro o nto osman for Kristo som no ayade nya kase o efiri awoman ni mu no ate yesi mpanimfo no mese da no mia me fon so na me hwe no wo mu to buro pa na me se osman for ba ko se wo ka obi timi dia bible bi wa hura gina table so na ne nua ba ko no wo mu bo no buro wate ato no wo huri firi so ko tie na ku no Ghana mpanimfo ana akwa ne diabetic akra bi wo ko tie ne fam wa ku no e wo Ghana ha isinti osman for me kenkan wo nyame asem first Samuel chapter 12:14 apata frempon kenkan no on se wode o man no mpani wa hemfo no so ba mu bi se mutie awurade dia mo hemfo eni mo hemfo a so antikristo som abusuafo a ye gya nyame som ato no yanwe ya ye mu bi die Yesu atoma awurade ba yie ni o na nso o man ne ba sai enti ye gya kristo som pa to on de o man ne mu akayifo eni mu mpanimfo no ne ahemfo no ebi mo ye say ye mu Kristo som na ye de no ma di agoro no a Joshua de okan yo wote mu de mu gyae a medium ni me fie di e besuma awurade besuro no edan no ayi kan bi root this man me we fi Israel for ya no Mordecai any osuma famo hwe any se meboa Ghana de ni Ghana ye flag na bo no oh wo mu ku wo mo enti se Kristo som no so eti ayira wo asore dam a eti si oman ni nyina mu na se ekoba bibi se su a ede no mabone na ebeba enti nsunsan so osuma fo wo ka no ebi no na se Kristo som so ekoyie so a ede anigye ene nkoso empuntuo ba oman ni mu enti Kristo fo ye wo oman ni mu a ye gya wo nyame konkro ye ne nyame tene ato no mo de mo hwe de ekoso wo oman ni mu na se ya ansa yankwa nkofo ye Kristo sompa no a ye tete ho no mo ana no mabone asi oman ni mu ye sori a ye de aman foforo twampoa ana we si ha na wo de wo kana wani age ebi mu wuyo na yesu ye gya ye konkro ye ne tene ato no de pempan ba no ebi betu ato oman enti ema ye nimra ehomne so osomafo enti de wo ene no de ba nte Kristo sompa Ghana ayira Ghana ha ya nkran a ye ko hoida an ya nkran ya to abama musem ko betina maye no enimu na ba bo de mo de ba abade bra oman sebe de mumu bi ye nyina kata ahye nyina ye nka hwe na mo amo se kum hoin ne nyina ne se osomafo Kristo forma pa no akakutuwa bi
yenka no kre asofo for do mo akọ yenfa nyame asem nya hwe enye yenka bi ntoro na asofo for kra so bo sebe na o verse no yenim se wo mo kra jam dodo na do mo akọbọ won enti we o mo ye ho na e kasa fa ho enti konkunu ye so te a sa na ye na no ma de ba man na sa no ma we so sha ase a ese se tire no mpo na e pro ya ene ne dua no ba ye dai enti a kristofo ne ni pa wo man mu ye ma ye ni ma ehom ne so na ye nya onyame mu nyansa na onyame mu nimtie na ye tumie ma onyame so mpa na sa asole biu awurade nhyiraw na wonya wo kase e wo yesu kwa asofo bibi kan wana nyame chef afwa no asori mu a nyame suro free asori mu a no kure ni akra eyera no edosu ana ye menyankopon so reho sense asori ne bia onyankopon fam ede ne tumi di wo wiase yes this is suro ni be free na asori mu dia e kire se nyankopon tumi no hwere wiase yes sense asori no hwere ne tumi dia na se wiase dia oni bibia ye ena se nyame suro so free ho no mo a ho no mo emeye bia nyankopon tumi betimi akoso ada di bia awadi suro free wa no kora yira afi be ya defe sem se awadi suro concept awadi suro nyankopon fi a ena ho na boni anim kan wo se awadi suro free nyankopon fi a obi atimi bobro pe yes eni ntinanka enya nwanwa se abrante bi betimi akase okwa asole bi mu a okotumrante ene challenge wo sika na nkokotizim ni asole dem so de ankatwa ka be na nkadam ka bibia na ho na so awadi suro free ho no mu a ade obi atimi koso bi asole dem ekoba sanso a akra hwere nkwa no edoso etise ebeti se wiase yes te awadi hu nipa mbobo amen mi rasa ho ye de jonyan kopon ase amen ene awadi amaya kasa fa nyamesuro sisi ho nyamesuro mu abusiafo well ya kenu de be kan se ka na nipa so wuntia yende yeni efifo de e be suro awadi amen ni asom no amen sa se nim se e wari say apapafo ene de bonyafo emfra edenya obi ya papafo yes obi yi wona wusuro nti wa wusuro awadi koso ne suro awadi amen ne dakro awadi be kayo amen enye da bia na awadi wura fi odi bonyera se obi fi obi ehia wo nti se usuro awadi nkwade a one day our Lord will remember you amen ye kenya ni se sisi ho nyamsuro mu ne fa wura afia edawanim na ebesi wiye amen ebaro sha ebebro amen amen pacho sisi ho ewo awrade mu eye na fa hia afifoforo a yebesim no eno Apostle Moses Degenu Ametepe Truth to Heaven Ministry pacho ebrenini also borem na fe yentio adwenkyere no na wasembisa 0240471991 Yesu penku ana yo me passe se mata ese presa diva hospital ata yenko yi da apostle afa ndo na kisa ocheso na sa na kitu yo ko ni na kushapa apesa da na no mo ni na eji yetu se na ko le pa ni ko me ja pa ga pasa na ko ko ni sa gloria o ram ga ni ana mkala ni baba. Okay, 0240471991 0240471991 a Truth to Heaven Ministry manokre as no so de achi wiase Truth to Heaven Ministry manokre no so fa chi wiase Yesu penko enenyo pacho din ni bebe afrefi efemi entry bush yako entry pacho yenko we dey so for why dey papa
inya sofu bia na ko wi sie dia repo na ne ha me ne se esa iki sofu mompa ya ma manager ni nyansa no afidie twon no the soft number betudwa why no afre no na okay Yesu penko ena yo mpacho nyamisha yempanyifo pa mpacho ya phone matresi but you're into UK but you're into but I'm paying for your super so and na you are seeing solution what just say huan kata bia dia dance say enyanko ba me de bia da make am say your also on tie de honhum ne ka kire no si e betie nyame ani aba ye ho so na ye hu say yania na ye hu atamfo a yes se na obi eka asam kire okra na won suo won fere so ha enso yeni na ye beka se onyankopɔ hu ye mobo na de waso no on tie ne ko a ase wo mumra omu yi aso amanyame etie adi tiefo adi bi maye no yentie yen so free baby a ya hwe ase free ye no nyame besre nyame mwaye nyame sre mo pa amen Yesu penko Bachone beyo Bachodi be bia free Bacho sem no dru mi kasa sira hinsan odru ahinsan bacho mane kan se ewadi shira apostle no asofu ni na pa atonya mamo mo na wade na mo so echechire wiasi na aka me kan se na mishiro no ene asofu no bebrina kan okra nchire asofu mo ho omumma enipa ko ehu se Yesu Kristo bi kro eba enti mun ka heaven sam ni nyame ba na obo no sam chire mu enti de na nipa no kwa no wasu nyankopon whatever they want some sofu ka chire no se Yesu Kristo oba si eno na mama nipa no wasu ewrade but mun ka you be want them kwa ene na obo die no basa mai basa sa antiye gomu ka heaven zamuno nimdie nipa ayakwati nimdie sa ojama obitua na ochenche no ko oni nipa nsuru na mediem antiye fera de pa se rade hu nyina mobo rade enhu nyina mobo eda mama Joko na de chipo enclose ni True to Heaven Ministry na oti yenkano de no kre asem ebre wo fidie so kwesi da bia na wotwe ekopem no nkru empam 0240471991 0240471991 0240471991 Truth to Heaven Ministry na oti yenka CC ho na fa kushia afifufro a yebesim no sanse abrabo hoi mono biara kwa ema ni na ho ewo bibia eyom 0240471991 0240471991 Truth to Heaven Ministry yewo esreso Divine Hospital Honum and Albu Apostle Moses Degenu Ametepe on a sopeni or da Safiano Pastor Akwesi Frimpong and I've Elder Moses Asari media team in so I crado
na ansa na ye ko na pastor the radiasi radi shira obi bia shira unso na radi hu ye mobo na on sanum ye biem no mfe nkotete atempo ne so se de wiase aduru no wiase ko esum emu durumu te radi mo ye nyina adofo no mesedi nyina ne true to heaven na moti enkan na this week nyina de radi adom nti enne na yewie ye convention ehye Yesu Kristo di ene monyam ne senti no ya hobabo nyina yesa aboabo ne de akwakohia 31st night na ifia de di ene mu yi enwumre no nwotwe ne ahya ase obi baabi a wo bia ne eto nsafro sebra ase afia ye ko wura mu nyankopon ko ne nim de ne panyina anim tibra ne nhia awurade na awurade mfa ye nwuram emansan fa wo nwuram emadwamama mfa wo nwuram ema okotism fa wo nwuram bra ne nhia awurade na awurade mfa ye nwura afinum se awurade nko na de wura afinum odi mi wuram a ebemi asinko ne mdifo enti awurade adom a enwumre no nwotwe na ahya ase enam se 31st night ne ya na dwumadi bebre wo mu nti no ebe hya ase ntem enwumre no nwotwe pepepe na ahya ase na miasan so nya bra bompaye esuogu awurade suye ni asere awurade mahoden nti fiada eto nsafro bia sa oba duru sere so na okaso be si divine junction a obenya ka honom a edo beba true to heaven anase truth city odofo eto nsafro sebra awurade nhyirawo ewo Yesu Kristo die mu amen ya bompaye onyankopon nhyira nka wodi da wase so de abawie papa enumnyam nyina ye wodia esere wo se mo hoden no tumi enyema wo yemu awurade so se hwe husuro fagu mamu biem ma husuro enye wiase mabiem na ma awurade nyankopon nipa nyina hu awurade yera wase o Yesu dim ne bompaye amen amen. Yes, I'm a